الذي وفق من أحبه لطاعته وجعل منهجه اتباع حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونور قلبه وبيته بذكر الرحمن وتلاوة القرآن والإكثار من الصلاة على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله ينور قلوبنا وقلوبكم بمحبته صلى الله عليه وسلم واتباعه ويجعلنا وإياكم موفقين للاقتداء به ويجمعنا وإياكم به يوم القيامة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdah, beliau memulai tausiahnya pada malam ini dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita taufik dan menjadikan kita daripada salah satu umat yang mana umat ini daripada salah satu kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di sini, Allah kumpulkan kita semua dan Allah telah memilih kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW dan mengurangi daripada isi rumahnya dan keluarganya dengan menyebut daripada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa semua mengikuti jejak dan sunnah daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن البيوت التي يذكر فيها الرحمن ويتلى فيها القرآن تتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض بنور زائد عليها بسبب الطاعات التي تحصل في تلك البيوت ينورها الله سبحانه وتعالى وتضيء لأهل السماء كالنجوم تضيء لأهل الأرض. Maka di dalam sebuah rumah yang mana di dalam rumah tersebut sering disebutkan daripada Allah Subhanahu wa taala atau zikir kepada Allah dan membaca daripada Al-Qur'an, maka rumah tersebut akan sering dilihat oleh para malaikat yang ada di langit. Sebagaimana kita juga ingin melihat-lihat bintang yang ada di langit. Maka karena ketika seseorang di rumah tersebut dia menyebut atau berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, maka Allah memberikan cahaya terhadap rumah tersebut, maka rumah tersebut memberikan cahaya ke daerah dan sekitarnya, bahkan nampak sampai ke langit, bahkan sebagaimana kita melihat bagaimana bintang memberikan cahaya kepada penduduk bumi. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. فسهل الإنسان يقوم في الليل ويقرأ 10 آيات، ولو كرر سورة الإخلاص كم مرات لقرأ 10 آيات، أو جمع بين الفلق والناس فقد تمت له 10 آيات ومحي من ديوان الغافلين. Maka disebutkan barang siapa yang membaca 10 ayat daripada Al-Quran, maka dia tidak dicatat tergolong daripada orang yang lalai kepada Allah. Maka ini sebuah amalan yang gampang. Mungkin kita bisa mendapatkan 10 ayat tadi dengan membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, atau kita membaca menggabungkan antara surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka ini suatu amalan yang gampang supaya kita tidak termasuk atau dicatat menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam man qama bi 100 ayah kutiba min al-qanitin lillahi subhanahu wa ta'ala, tuktab min al-qanitin al-qa'imin lillahi bil ibadah, fadlun 'azim ala 'amalin yasir yahuzuhu al-kabir was-saghir. Dan kemudian barang siapa yang membaca 100 daripada ayat Al-Quran, maka dia tercatat tergolong daripada orang yang menjalankan atau mendirikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah amalan yang gampang yang kita
dengan amalan yang kecil ini bisa mendapatkan sesuatu yang sangat besar karena Allah Subhanahu wa taala. وقد قال صلى الله عليه وسلم للصحابة أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن قبل أن ينام؟ كيف يقرأ القرآن كل ليلة قبل أن ينام؟ فقال نعم، 3 من سورة الإخلاص تعدل بقراءة القرآن، لأن المرة من سورة الإخلاص تعدل بثلث القرآن، فينبغي لنا أن نواظب على هذه السنة التي فيها حصن عظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى، ومن أكثر منها رزقه الله الإخلاص في الأقوال، الإخلاص في الأفعال، الإخلاص في جميع أعماله الصالحة، لأن الإخلاص هو أعظم شيء يعطاه العبد المؤمن، إذ لا يرفع إلى السماء إلا العمل المخلص لله سبحانه وتعالى. Maka suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tidak mampu untuk membaca Al-Quran sebelum kalian tidur? Maka para sahabat, bagaimana bisa kita membaca Al-Quran semuanya sebelum tidur? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, maka bacalah sebelum tidur kalian 3 kali daripada surah Al-Ikhlas. Karena 1 kali surah Al-Ikhlas itu sama seperti membaca 1/3 daripada Al-Quran. Maka kalau kita membaca 3 kali surah Al-Ikhlas ini sama seperti membaca seluruh daripada Al-Quran. Maka kita hidupkanlah daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan menjalankan seperti tadi, yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidurnya. Maka jika kita banyak mengikuti daripada sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan daripada cahaya-cahaya Nabi kita Muhammad SAW. الإخلاص العمل لله لا لأجل ثناء عند الناس، ولا لأجل سمعة أو رياء أو شهرة عند الناس، أو لشيء من عرض الدنيا، بل تعمل لله. هذا هو العمل المخلص لله الذي يرفعه الله إليه، فهذا أعز شيء يصعد من الأرض إلى السماء. Maka dengan ikhlas seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dengan artian tidaklah dia beramal karena tujuan daripada dunia. Dia beramal tidak ada tujuan untuk mendapatkan sebuah kedudukan. Memang beramal untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini adalah salah satu yang sangat agung yang mengangkat seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Ali Zainal Abidin حفيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يأخذ الصدقة يأخذها في أكياس، في الليل يقول له خادمه أنا أحمل عنك يا سيدي، يقول لا، هل أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ وهو ابن من وعالم الدنيا في زمانه وزاهد زمانه وقطب زمانه، فيذهب ويحمل المتاع إلى بيوت أبواب المحتاجين فيضعها تحت بيوتهم ما يحتاجون إليه من طعام وكساء، فيخرجون لصلاة الفجر ما يدرون من وضع هذا المتاع لهم، أهداهم هذا المتاع، لدرجة أنه يعطي حتى المعطى لا يدري من أعطاه، حرصا على الإخلاص بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولم يعلم أنه لم يعطي حتى مات انقطعت عن أهل المدينة صدقة السر، فعلموا أنه سيدنا علي زين العابدين عندما غسل رؤي على كتفه سواد من حمل المتاع إلى بيوت المحتاجين. Maka seperti dikisahkan, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin daripada cucu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau setiap malamnya mengumpulkan barang-barang, dimasukkan ke dalam sebuah kantongan. Kemudian dia membawanya
akhirnya khadimnya, pembantunya mengatakan, wahai tuanku, apakah aku bisa membantu mengangkat barang ini? Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin menjawab, apakah kamu mampu untuk menanggung atau membawa dosa-dosaku? Ini seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin yang terkenal bagaimana ibadahnya, dan beliau adalah orang yang kutub pada zamannya, orang yang paling ahli ibadah di zamannya. Akhirnya setiap malamnya Sayyidina Ali Zainal Abidin ini membawa barang-barang yang diperlukan daripada penduduk kota Madinah, entah itu makanan pokok atau pakaian-pakaian, di setiap malamnya, sehingga orang yang menerima hadiah tersebut tidak tahu siapa yang memberi hadiah, sampai Sayyidina Ali keluar untuk sholat fajar. Akhirnya ini semua diketahui ketika wafatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, bahwasanya hadiah yang biasa diterima orang yang memerlukan tadi terputus, sudah tidak ditemukan lagi. Mereka mengetahui bahwasanya yang ini memberikan ini adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bagaimana beliau menjaga keikhlasan di dalam beramal sampai-sampai tidak ingin diketahui oleh siapapun. Akhirnya diketahui bahwasanya yang memberi itu adalah beliau, karena ketika wafatnya, ketika dimandikan, didapatkan di bagian pundak kanannya ini sebuah tanda berwarna hitam, menunjukkan bahwa beliau ini sering membawa barang tersebut dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. وهذا هو الإخلاص الذي يصعد به العمل وله نور كنور الشمس فتغبطه الملائكة. من هذا الذي وفقه الله لهذه العبادة العظيمة التي عملها مخلصا لوجه الله الكريم. Maka dengan keikhlasan itulah yang mengangkat seorang hamba kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dia mengangkat seperti cahaya matahari sampai para malaikat ini iri. Siapa sih amalannya ini sampai menembus daripada langit-langit ini? Maka dikatakan bahwasanya hamba itu dia beramal memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. لكن ابتلينا في هذا الزمان بأناس يتصدقون ويصورون فوتو، يتصدق ويصور فيديو، هذه تنافي الإخلاص وبعيدة عن الخلاص في هذه الأعمال من الرياء والسمعة. من أين جبنا هذه الأخلاق المخالفة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا بسبب بعدنا عن مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تسربت إلينا أخلاق من مدارس أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tapi kita lihat pada zaman sekarang ini, ketika orang memberikan sebuah sedekah, habis itu difoto, atau memberikan sedekah kemudian di video. Maka dari mana keikhlasan bisa didapatkan daripada apa yang dilakukan seperti tadi, sedekah habis itu dipoto kemudian, atau sedekah kemudian di video. Maka ini bertentangan daripada apa yang diajarkan oleh salaf kita, bahkan tidak mengikuti daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, yaitu supaya kita bisa ikhlas di dalam melakukan amal atau ibadah apapun. Ini semua karena apa? Karena kita jauh daripada ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya masuklah ke dalam pendidikan kita, dalam sekolah-sekolah kita, didikan selain daripada didikan baginda Nabi Muhammad SAW. والتوفيق أعز ما نزل من السماء إلى الأرض وهو خلق قدرة الطاعة في العبد. من أحبه وفقه لطاعته، ومن خذله وأراد بعده أبعده عن طاعته وأشغله بمعصيته والعياذ بالله. Dan taufik adalah salah satu pemberian yang agung yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Taufik itu adalah penciptaan dari Allah kepada seorang hamba untuk melakukan ibadah ketaatan kepadanya. Jika seseorang diberikan oleh Allah taufik, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan sebuah ibadah.
Akan tetapi sebaliknya, jika Allah ingin menghinanya atau menjauhkan daripada rahmatnya, maka Allah juga akan tidak memberikan taufik kepada dia untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. كل واحد منا يسأل الله التوفيق. من الموفق؟ الذي صلح قلبه وكان قلبه سليم عن جميع المؤمنين، لا يحمل لأحد حقدا ولا حسدا ولا غلا ولا ضرا ولا بغضا. Maka siapa yang bisa mendapatkan taufik daripada Allah, orang yang diberikan oleh Allah taufik tersebut adalah orang yang selamat hatinya daripada penyakit-penyakit hati. Di dalam hatinya tidak membawa daripada sifat dengki kepada saudaranya, sifat iri kepada saudaranya, sifat benci kepada saudaranya, sifat yang jelek kepada siapapun, itu tidak ada di dalam hatinya. Maka orang ini yang akan mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. فمن التوفيق أن حضرتم وحضرنا في هذه الليلة للصلاة على النبي ولذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا من التوفيق. وآخر الآن جالس في مقهى عند الإنترنت، أتوا في كوبي نساء ورجال اختلاط فيما خذله الله سبحانه وتعالى فيه. هذه نعمة نسأل الله سبحانه وتعالى دواما يشكر العبد أن وفقه الله سبحانه وتعالى لطاعته، لأن العبد يصلحه جليسه. إن صلح جليسك وصاحبك صلحت، وإن كان فاسدا فسدت تبعا له. Maka di antara taufik yang Allah berikan kepada hambanya adalah seperti kita duduk di majelis ini, majelis di mana kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, majelis yang di mana disebutkan daripada ilmu agama. Maka ini adalah bagian taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak di luar sana ada orang yang disibukkan, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sibuk di depan internet, ada yang sibuk di kafe, ada yang sibuk di tempat nongkrong yang di situ berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Mereka semua itu adalah termasuk golongan yang dijauhkan daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa bisa mendapatkan taufik daripada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana sahabat Nabi Muhammad SAW harisin على البركة، لأن طلب البركة من التوفيق. حريصين إذا ولد أحد له مولود أول ما يدخل إلى جوفه ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل الخلق يقبطون أهل المدينة على ماذا؟ أن أولادهم أول ما يصل جوفهم ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه خصوصية اختصت بها أطفال أهل المدينة المنورة. ليش؟ لأن كل واحد حريص على البركة. لماذا نقبضهم على ذلك؟ لأننا حريصين على البركة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan di antara taufik daripada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa untuk mendapatkan keberkahan, untuk mencari yang namanya keberkahan. Sebagaimana para sahabat, mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika mereka mendapatkan rezeki seorang anak yang baru dilahirkan, maka pertama kali yang ditelan oleh anak itu adalah liurnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka itu sangat semangat untuk mendapatkan keberkahan. Akhirnya banyaklah penduduk selain kota Madinah mereka iri bahwasanya anak-anak di kota Madinah itu mereka semuanya mendapatkan keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kita lihat bagaimana para sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan. لكن كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يحرصون إذا دخل بلدهم عالم صالح يحرصون لطلب الدعاء منه. يأتون أمراءهم يأتون إليه أغنياءهم يأتون إليه فقراءهم يتبركون ويسألون عن أمور دينهم.
هكذا كانت سيرة السلف الصالح. حتى ابتلينا بهذا الزمان بأغنياء من أهل الغرور وأمراء من أهل الغرور يزارون ولا يزورون. بئس العالم على باب الغني التاجر أو الأمير، ونعم الأمير والتاجر على باب العالم. هكذا كانت سيرة السلف الصالح. لكن لما سكروا بمحبة الدنيا ما عاد بالوا بعالم ولا بصالح، لأن الدنيا قد دخلت محبتها في القلوب. فإذا دخلت محبة الدنيا في القلوب ما عاد انتفعوا بنصيحة ولا حديث النبي الحبيب المحبوب ولا بكلام الرب سبحانه وتعالى علام الغيوب. Maka para salafus saleh ketika mereka ingin mendapatkan keberkahan daripada orang yang alim, maka mereka mendatanginya. Begitu juga orang fakir datang kepada orang yang alim, orang yang kaya datang kepada orang yang alim, para pejabat datang kepada orang yang alim. Seperti itulah para salaf kita terdahulu. Bukan sebaliknya. Kita lihat ketika seorang alim mendatangi daripada orang yang kaya, atau orang alim mendatangi para pejabat, maka dikatakan sejelek-jeleknya orang alim adalah orang yang berdiri di depan pintu orang kaya atau pejabat, dan sebaik-baiknya orang kaya dan pemimpin itu adalah mereka yang berdiri di depan pintu-pintu ulama. Mereka menanyakan tentang urusan agama. Maka seperti itulah bagaimana salafus saleh mengajarkan kepada kita ketika berkunjung kepada orang yang alim. Begitulah kenapa ada orang alim mereka berhenti atau berdiri di depan pintu orang yang kaya dan pejabat, karena sudah ada di dalam hatinya yang namanya cinta kepada dunia. Maka cinta dunia ini akan merusak daripada hati seorang mukmin, akan menimbulkan kotoran-kotoran di dalam hatinya sehingga jauh dia daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taufiq min khalqillah subhanahu wa ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa qaddara al-ashya' qabla an yakhluqa al-insan. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-'abd ikhtiyar. Qala wa hadaynahu an-najdayn. Hada tariq al-khair wa hada tariq al-shar. Allah subhanahu wa ta'ala khaliq kulli shay. Fa in salakta tariq al-khair athabaka li'annaka waqa'ta 'ala murad Allah wa waqa'ta fi ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in salakta tariq al-shar waqa'ta fi sakhat Allah ووقعت في غضب الله لأنك خالفت مراد الله سبحانه وتعالى. Kita tahu semua bahwasanya taufik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang semuanya ini telah ditentukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang hamba diberikan bagi Allah untuk menjalankan yang nama sebab atau memilih ikhtiar atau usaha. Maka Allah menjadikan bagi kita untuk memilih daripada dua jalan, entah itu jalan yang baik atau jalan yang jelek. Kalau kita mengikuti jalan yang baik, maka kita telah mendapatkan hidayah, taufik dan inayahnya, maka kita mendapatkan pahala dan kita sesuai dengan jalan apa yang diinginkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih jalan yang tidak baik, maka kita telah mendapatkan azab daripada Allah, karena kita telah jalan bukan yang diinginkan oleh Allah, bahkan kita menyalahi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. بعض الجهال الحمقى إذا وقع في معصية وأحد نصحه قال هذا مقدر ومكتوب، هذا لجهله بالدين. وهل الله سبحانه وتعالى أعطاك نسخة فوتو كوبي للمقدر والمكتوب حتى تقرأ هذا؟ فكلامك هذا واحتجاجك بالقدر أعظم معصية عند الله من الذنب الذي ارتكبته. Maka ketika kita menemukan ada seseorang yang melakukan maksiat, kemudian kita tanyakan kenapa kamu melakukan maksiat, maka dia menjawab dengan gampangnya, ini sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ini adalah salah satu dosa yang sangat besar. Sebenarnya
kita mengatakan seperti itu seakan-akan kita telah memfotokopi apa yang telah Allah tetapkan kepada diri kita. Maka ini semua adalah salah satu dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. بعض الناس مخذولين ويظنون نفسهم أنهم من أهل التوفيق حتى أنهم تركوا الصلاة وقالوا إذا صلى القلب ما عادش حاجة لصلاة الجوارح، ظنوا نفسهم من أهل التوفيق وهم من أهل حزب إبليس الخسيس. Bahkan di antara zaman sekarang ini ada yang menyangka bahwasanya dia adalah orang yang selalu mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika dia menyangka di hatinya ini sudah bagus, dia meninggalkan sholat, tidak mau sholat karena merasa hatinya sudah bersih. Maka dia menyangka bahwasanya dirinya dekat kepada Allah, padahal hakikatnya dia termasuk golongan daripada iblis yang dilaknat oleh Allah. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله أعظم هدية في ليلة المعراج. ما هي أعظم هدية؟ الصلوات الخمس. ما تركها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جماعة، ما قد صلى منفرد أبدا. ثم يأتي واحد جاهل يترك الصلاة ويبعد عن شرع حبيب الله ويقول أنا قد اتصلت بالنورانيات، حتى أنه يدعي أنه اتصل بنور النبي محمد. لا والله ما اتصل بنور النبي محمد، لكن بعد عن نور النبي محمد. من المتصل بنور محمد؟ هو المتبع للنبي محمد في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. Maka seseorang, sebenarnya kita pada malam ini memperingati daripada Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah telah memberikan sebuah hadiah yang sangat besar kepada Nabi dan umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Yang mana sholat 5 waktu ini tidak pernah sama sekali Rasulullah meninggalkannya, bahkan melakukannya dalam keadaan berjamaah, tidak pernah melaksanakannya sholat sendirian. Bagaimana bisa jika ada seseorang yang mengaku bahwasanya dia telah sampai kepada nurnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia meninggalkan sholat, padahal sebenarnya orang yang betul-betul mempunyai hubungan kuat dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang betul-betul mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. أعظم مضيف في ليلة المعراج هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المضيف؟ الله هو الذي ضيفه فأعطاه أعظم هدية. إذ أعظم مضيف هو الله وأعظم ضيف هو النبي محمد، فلا شك أن الهدية هي أعظم الهدايا. وما هي؟ الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة. Maka di dalam kisah Mi'raj ini Allah telah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sebagai penjamu akan tamunya, yang namanya tamu di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah lah yang memberikan hadiah dan Nabi Muhammad yang mendapatkan hadiah. Kita ketahui semua bahwasanya sang pemberi hadiah adalah Allah, sebaik-baik pemberi hadiah, dan yang menerima daripada hadiah adalah sebaik-baik penerima hadiah. Maka tentunya hadiah yang diberikan ini adalah sebaik-baik hadiah, yaitu salat 5 waktu. أما الهدية الأولى وهي الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم من واظب عليها في أوقاتها كان له نور وبرهان يوم القيامة، ومن لم يواظب عليها في أوقاتها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة. Maka hadiah pertama yang diterima oleh Nabi adalah salat. Maka barang siapa yang mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya di waktunya, maka dia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk bukti nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya, jika ada orang yang meninggalkan daripada sholat 5 waktu, maka tidak ada cahaya bagi dirinya dan bukti nanti pada hari kiamat. وأخبث من هذا يترك الصلاة ويقر الناس أنه من أولياء الله وأنه صلى الفجر في الحرم المكي وهو في إندونيسيا أو في اليمن. Bahkan paling
jeleknya lagi adalah seseorang yang mengaku bahwasanya dia telah meninggalkan sholat di tempatnya dan mengaku bahwasanya dia telah sholat di tempat yang lain seperti di Makkahul Mukarramah atau di Madinah atau di Yaman, padahal dia masih ada di Indonesia. لكن المتقي لله سبحانه وتعالى هو الذي يراقب الله، إذ إن الإنسان لا يميز بين الحق والباطل إلا إذا كان يتقي الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمن لم يتق الله لم يجعل له فرقان، علامة أنك لم يتضح لك الباطل من الحق، علامة أنك ليس على طريق التقوى. Maka sebenarnya yang bisa membedakan yang mana yang benar yang mana yang batil itu semuanya adalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah yang maknanya adalah bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian sebuah pemisah. Yang dimaksud pemisah di sini adalah pemisah antara yang hak, yang benar dan yang salah, yang batil. Maka tidak ada yang bisa memisahkan keduanya kecuali orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي بالضب فقال: لا أؤمن بك حتى ينبئك هذا الضب. فقال: يا ضب من أنا؟ من ربك؟ قال: ربي الله. من أنا؟ قال: أنت محمد نبي الرحمة، من اتبعك نجا ومن خالفك هلك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن ينصرف قال: إن هذا الدين لا يصلح إلا بالصلاة، فمن لا صلاة له لا دين له، وإن مشى على الماء أو طار في الهواء واعتقد أنه من الأولياء. Diceritakan bahwasanya seorang Arabi datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, tidaklah aku beriman kepada wahai Muhammad kecuali biawak ini bisa berbicara. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai biawak, berbicaralah, ucapkanlah apa yang kamu ketahui, siapa Tuhanmu? Maka binatang tadi menjawab, Allah adalah Tuhanku. Kemudian siapa aku? Maka dia menjawab, binatang tadi, kamu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Arabi tadi bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya agama ini, yaitu agama Islam, tidaklah baik kecuali dengan sholat. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat maka dia akan selamat, dan sebaliknya jika dia meninggalkan sholat maka dia akan celaka atau tenggelam. وأما الهدية الثانية فهي خواتيم سورة البقرة. آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة، أهداها الله سبحانه وتعالى لحبيب محمد ولأمته بواسطته. فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ هذه الآيات في ليلة كفتك عن أذية الإنس وأذية الجن وكفتك عن قيام الليل. فينبغي قبل أن ينام أن يقرأها ويقرأ قبلها آية الكرسي. Maka hadiah yang kedua yang diterima oleh Rasulullah ketika Mi'rajnya adalah penutup daripada surah Al-Baqarah, yaitu dari ayat Amanah Rasul sampai akhir daripada surah Al-Baqarah. Maka dikatakan barang siapa yang membaca daripada akhir surah Al-Baqarah ini maka cukup bagi dia. Artinya dia dicukupkan, dijauhkan daripada gangguan manusia dan gangguan jin, dan akan diberikan bagian bantuan untuk bangun malam. Maka disunahkan bagi kita sebelum tidur untuk membaca daripada akhir surah Al-Baqarah, yaitu Amanah Rasul ditambah dengan ayat kursi. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو كرب وقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة رفع الله همه وكربه وحزنه. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mendapatkan di dalam dirinya sebuah kekacauan atau kegalauan
maka bacalah daripada ayat kursi dan akhir daripada surah Al-Baqarah, maka Allah akan angkat daripada kesusahan tadi dan kegalauan di dalam hatinya. وهكذا بقراءة القرآن تذهب الهموم والأحزان وبالصلاة على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم ترتفع الشرور والأحزان وتنزل الرحمات والبركات بواسطة سيدنا محمد سيد البريات. Maka dengan membaca daripada ayat-ayat Quran akan terhilanglah daripada kegundahan dan kesusahan, dan dengan membaca daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW maka akan terangkat daripada segala kejelekan dan kejahatan. ينبغي لنا إذا سمعنا باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المولد في البردة في أي ذكر ولو في خطبة الجمعة أن نرفع أصواتنا بالصلاة على النبي محمد حتى في خطبة الجمعة لفظا نصلي عليه في قلبه، ما يكفي الصلاة في القلب، لا بد من التلفظ بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كل ذكر مطلوب لا تثاب عليه إلا إذا تلفظت به وأسمعت نفسك. Maka ketika kita mendengar daripada nama atau disebutkan baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka jawablah daripada salawat tersebut dengan mengangkat suara kita. Maka entah kita mendengarnya ketika khutbah Jumat. Jadi kalau khutbah Jumat kita disebut di situ disebutkan nama baginda Nabi Muhammad, maka kita jawab, bukan hanya dijawab dengan dalam hati saja, tapi diucapkan. Dan maka diucapkan itu maka kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau hanya di dalam hati kita tidak mendapatkan pahala. Entah itu kita mendengar nama Nabi ketika dibacakan burdah atau dibacakan maulid atau ketika mau'izah hasanah atau tausiah dan lainnya, maka sepantasnya kita untuk mengangkat atau menjawab salawat tadi dengan diucapkan, bukan hanya sekedar di dalam hati saja. وإذا كتبت اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ وبالكتابة، ولا تعجز بأن تكتب صاد أو صلعا أو إس أو فمن ابتدعها فقد أساء الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سواء من المنشدين أو من الكتبة الذين يكتبون إس أو فذاك من قلة الأدب للحبيب محمد كتابة أو نطقا. Maka ketika kita menulis daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita ucapkan juga, biar kita bisa mendapatkan pahala dengan mengucapkannya dan menulis. Di antara adab di dalam menulis salawat kepada Nabi, janganlah kita menulis dengan kata sol'am atau dengan tulisan bahasa Indonesia SAW. Maka kalau kita menulis seperti itu adalah bagian daripada akhlak yang tidak baik, akhlak atau adab yang tidak baik. قد ورد سعيد شديد في من يسمع باسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Dan telah ada daripada ancaman yang sangat berat bagi orang yang ketika disebutkan baginda Nabi Muhammad SAW dia tidak menjawab atau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل على سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت في ليلة ظلماء وكانت أشعلت السراج تخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كانت على تلك الحالة إذ انطفأ السراج وسقطت الإبرة من يدها، فصارت تحسس بيدها لتلتقط الإبرة من الأرض، فما استطاعت لأن الحجرة كانت مظلمة وما حجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رخام، أتوا سيراميك، أتوا ماذا؟ كانت من الطين حجرة النبي سيد الأنبياء والمرسلين. فبينما هي كذلك إذ دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفتح الباب فاستنارت الحجرة وأضاءت من نور وجهه كأن الشمس قد أشرقت فيها،
فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. Maka dikisahkan di dalam pada suatu malam yang sangat gelap, Sayyidina Aisyah ketika itu ingin menjahit bajunya. Maka Sayyidina Aisyah menyalakan lampu yang dengan api. Maka ketika Sayyidina Aisyah dalam keadaan menjahit tersebut, maka padamlah api tadi sampai jatuhlah jarum tersebut. Akhirnya Sayyidina Aisyah mencari-cari, meraba-raba di mana jarum tersebut. Ketika sampai mencari dan meraba di mana jarum yang terjatuh tadi, maka masuklah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda Nabi masuk, maka bersinarlah kamar tersebut seakan-akan telah terbit di kamar tadi matahari, seperti halnya terbitnya matahari. Maka seperti itulah gambaran bagaimana cahaya baginda Nabi Muhammad SAW bisa menerangi daripada sesuatu yang sangat gelap. فلما رأت ذلك النور العظيم سيدتنا عائشة انبهتت وانفجعت من هذا النور، فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهها، فقالت يا رسول الله إنك لحقيق، بقول أبي طالب عم النبي محمد له قصيدة طويلة في مدح النبي محمد ويقول فيها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى أي كافل لهم، وعصمة للأرامل أي قائم بحاجات النسوة اللواتي ليس لهن من يقوم بأمرهن. Maka ketika melihat daripada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW tersebut, Sayyidina Aisyah terkejut melihat daripada cahaya tersebut. Kemudian Sayyidina Aisyah mengatakan, maka sungguh apa yang dikatakan oleh paman beliau yaitu Abu Thalib, yang di situ ada sebuah qasidah yang diantaranya isinya adalah sungguh cahaya ini adalah seorang daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi adalah orang yang menyantuni daripada anak-anak yatim, dan Nabi adalah orang yang termasuk membantu daripada perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, memenuhi daripada hajat-hajat mereka. فقال إنما رأى الاستعجاب من ذلك النور، رأى العجب في وجهها، فقال يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم البخيل، وصفه بأعظم الأوصاف وأخبثها وأحقرها عند الله، لأن البخيل بعيد من الله، بعيد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، وعكسه الكريم قريب من الله، قريب من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. قال ومن البخيل يا رسول الله؟ قال من إذا سمع باسمي لم يصلي عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. Maka Nabi ketika melihat wajah Sayyidina Aisyah tampak seperti kagum dan keheran. Akhirnya Sayyidina Nabi Muhammad SAW mengatakan, celakalah bagi orang yang tidak melihat wajahku nanti pada hari kiamat. Maka Sayyidina Aisyah mengatakan, siapakah orang celaka tersebut? Maka Nabi menjawab, orang yang bakhil. Maka Nabi mensifatkan orang tersebut dengan sifat yang sangat jelek, yang mana disebutkan orang yang bakhil adalah orang yang jauh daripada Allah, jauh daripada baginda Nabi Muhammad, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Sebaliknya orang yang dermawan dan mulia adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan surga dan jauh daripada api neraka. Maka orang bakhil tersebut disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah jika seseorang yang disebutkan namaku di hadapannya, maka dia tidak bersalawat kepada diriku. Allah yuwaffiqna wa iyyakum al-ikthar min at-ta'at wal ikthar min as-salawat ala Nabi Muhammad sayyidis sadat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk memperbanyak daripada ketaatan dan
Dan mudah-mudahan Allah penuhi rumah kita dengan cahaya dan keberkahan dan dengan ilmu daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. ويبارك لنا ولكم في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويعين في على الصيام والقيام ويجعلنا من عتقائه وكذائه من النيران ويوفقنا فيه للاكثار من تلاوة القرآن. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah dan puasa, dan kita dimasukkan daripada orang yang jauh dari dan selamat daripada api neraka, dan dimudahkan untuk membaca Al-Quran. ويعمر هذا البيت ويبارك في هذا البيت وفي من دخل فيه ويجعله معمورا بالخيرات والبركات والأرزاق المعينات على الطاعات المقربات لرب البريات ويبارك فيه ومن دخل فيه ويعمر بيوتنا وبيوتكم بالعلوم النافعات. Dan mudah-mudahan Allah penuhi, Allah ramaikan rumah ini dengan ilmu dan daripada amal-amal ibadah, dan mudah-mudahan semua itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dimudahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, dan Allah berikan keberkahan kepada rumah ini dan penduduk atau penghuni rumah ini dan setiap orang yang masuk ke dalam rumah ini. Allahumma ya man wafaqa al-khair al-khair wa anna ala Amin. Amin. Allahumma inna nabata ummatik wa la taj'alna 'asada ummatik. Amin. واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. آمين. يا مالك الدنيا والاخره. آمين. اللهم اشف معالم اللهم اشف معالم الكربه. اللهم فرجك الكريم اللهم سترك الجميل. آمين. اللهم عوائدك الحسنه حسنه يا قديم الاحسان احسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم 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 يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم بجاه نبيك محمد سيد الانام. اصلحنا واصلح بنا واصلح لنا اولادنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين، واحفظنا من شر الاشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. بارك لنا في اولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا لطاعتك وارزقنا برهم يا رب العالمين. واجعلنا من اولادنا بالاباء والامهات احياء واموات برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. ربنا تقبل منا علينا وغفر لنا وتكرم علينا يا جواد يا حي يا الله يا قريب يا معصم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا الحاضر والناظر والسامع برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا